हाल ही में घोषित हुए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट यूजी के नतीजों में आसनसोल स्थित बाराबनी ब्लॉक के दोमाहनी बाजार कवि नजरुल पल्ली के रहने वाले शेख शाहिद इरफान ने शानदार सफलता हासिल कर पूरे क्षेत्र का मान बढ़ाया है। देश भर से परीक्षा में शामिल हुए लगभग 23 लाख छात्रों की कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच शाहिद ने 720 में से 591 अंक प्राप्त कर 13,106वीं ऑल इंडिया रैंक हासिल की है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही शाहिद का भविष्य में एक कुशल डॉक्टर बनने का सपना साकार होने जा रहा है। शाहिद की इस उपलब्धि से उनके विद्यालय अल अमीन मिशन परिवार में खुशी की लहर देखी जा सकती है। संस्था के शिक्षक ने खुशी जताते हुए अपनी बातें रखी। शाहिद की माता इस्मत आरा खातून, जो कि स्वयं एक स्कूल शिक्षिका है, उन्होंने अपने बेटे की इस बड़ी कामयाबी पर भावुक और बेहद खुश नजर आई। अपने अनुभव और अन्य अभिभावकों को संदेश देते हुए उन्होंने भी अपने वक्तव्य साझा किए। शाहिद की इस शानदार सफलता पर उनके घर में उत्सव का माहौल देखा जा रहा है। रिश्तेदारों, पड़ोसियों और शिक्षकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी और छात्र के उज्जवल भविष्य की कामना की है। वहीं अपनी शैक्षणिक यात्रा के बारे में बताते हुए शाहिद ने क्या कहा है, आइए उनसे ही सुनते हैं। কয়েকদিন আগে নেটের রেজাল্ট বেরালো, তো তোমার রেজাল্টে কি হয়েছে? আমার রেজাল্টে 23 লাখ ছাত্র পরীক্ষা দিয়েছে, তার মধ্যে আমার সর্বভারতীয় র্যাঙ্ক হয়েছে 13,106। আমার প্রাপ্ত নাম্বার হচ্ছে 591 720-র মধ্যে, এবং আমি আল আমিন একাডেমিকে খলিশানি থেকে পড়াশোনা করেছি। ওখানে স্যার, ওখানকার পরিবেশ খুবই ভালো ছিল, পরিবেশ প্রচুর পড়াশোনার জন্য একদম উপকূল পরিবেশ, স্যাররা সাপোর্টিভ, এবং আমার সবথেকে এই সাফল্যের পেছনে সবথেকে বেশি অবদান হচ্ছে আমার মা এবং আব্বার, এবং আমাদের মিশনের বন্ধু সব বন্ধু খুবই সাপোর্টিভ ছিল, একদম সবসময় হেল্প করতো। কোন মিশন থেকে পড়াশোনা করেছিল? আল আমিনে? আল আমিন একাডেমি খলিশানি থেকে পড়াশোনা করেছি, এবং 5 to 10 আল আমিন একাডেমি কেলেজোড়া থেকে পড়েছি। আজকে কীরকম অনুভব হচ্ছে? পরবর্তীকালে কি হতে চাও? পরবর্তীকালে আমি বড় ডাক্তার হতে চাই এবং মানুষের সেবা করতে চাই, এবং এটাতে খুবই খুশি যে আমার স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। এসে মা আব্বারও স্বপ্ন ছিল যে বড় হয়ে ডাক্তার হবে। মা তো একজন স্কুলের শিক্ষিকা, ওইখান থেকে কীরকম? আমি ছেলের সাফল্যে খুবই খুশি, খুবই আনন্দিত যে আমি এতদিন ছোট থেকে মানুষ করেছি, নিজের হাতে গড়েছি, পড়িয়েছি, নিজের হাতে ছেলেকে তৈরি করেছি, তো সেই আজকে তার ফল আজকে আমি হাতে নাতে পাচ্ছি। আমি খুবই খুশি, অত্যন্ত খুশি, অন্তর থেকে খুবই খুশি যে আমার ছেলে একটা ভবিষ্যতে বড় ডাক্তার হোক এবং দেশের সেবায়, জনগণের সেবায় সে নিজেকে আত্মনিয়োগ করুক, নিজে একটু হোক, জনগণের সেবাতেও নিজের জীবনটা করুক, তারপরে ও নিজেও একটা কামিয়াবি হাসিল করলো, নিজের প্রচেষ্টাও আছে। আজকে দেখা যাচ্ছে আপনার বাড়িতে আত্মীয় স্বজন এবং মাস্টারমশাইরা সবাই এসছেন, সবাই মিষ্টি মুখ করলেন, আপনারাও করলেন, এটা কি বলবেন পরবর্তীকালের জন্যে? পরবর্তীকালের জন্য বলবো যে সব মায়েদেরকে বলবো যে বাড়িতে একটু গাইড করলে ছেলেমেয়েরা অবশ্যই ভালো পথে যাবে। বাড়িতে যদি গাইড না করা হয়, আজকাল যে যুগ পড়েছে, সিচুয়েশন পড়েছে, বাড়িতে গাইড করাটা অবশ্যই জরুরি। বাড়িতে গাইড করলে ছেলেদের হাতে যদি একটু ফোনটা বেশি না দেওয়া হয়, একটু ভালোভাবে যদি দেখাশোনা করা হয়, তাহলে ছেলে এগিয়ে যাবে। আপনার নামটা? ইসমাত আরা খাতুন। মাস্টারমশাই কী বলবেন, আজকে আপনার স্কুলের ছাত্র একটা ভালো রেজাল্ট করলো আলামিনের? শুনে তো খুবই ভালো লাগছে। আর শাহিদ ইরফান হচ্ছে আমাদের আলামিন মিশনের গর্ব। ছোট থেকে আলামিন মিশনে পড়াশুনো করেছে, মাধ্যমিক স্তর আমাদের এখানে করেছে, প্রাইমারিটাও করেছে এখানে, তারপরে 11-12টাও হাওড়াতে আমাদের আলামিন মিশনের শাখা বাবনানে ও 11-12টা কমপ্লিট করেছে। তারপর ওখান থেকে নিট কোচিং নিয়ে নিট কোয়ালিফাই করেছে। এখন নিট অল ইন্ডিয়া র্যাঙ্ক হচ্ছে ওর 13,106। আর রেজাল্ট বারাবনী ব্লকে সম্ভবত আর নেই নিট কোয়ালিফাই এরকম রেজাল্ট, আর একটাও দেখতে পাইনি। তো আমাদের গর্ব, তার উন্নতি বা তার যে এগিয়ে যাক আমাদের কাছে খুবই ভালো লাগছে এটা, যে আমাদের ছাত্র আমাদের কাছে একেবারে। আমি এমনকি ওকে অনেকটা গাইডও করেছিলাম প্রথম দিকে। তো যাই হোক, আমাদের শুনে খুবই ভালো লাগছে, এগিয়ে যাক এটাই কামনা করি।
आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।